L'hôtel Abkhazia, symbole de la prospérité de la ville de Suroumi, accueillait des vacanciers de toute l'Union soviétique. Nous sommes dans la zone A, à Tsneti, une petite ville située sur les hauteurs de Tbilissi. Ancien espace de villégiature pour fonctionnaires, la zone A accueille depuis la fin de la guerre des déplacés d'Abkhazie. Voici Nelly, 83 ans, née en 1934 à Suroumi en Abkhazie. Depuis 24 ans, elle habite dans une petite maison à Tsneti. Elle est réfugiée dans son propre pays. Бомбежки у нас были очень часто, и мы спускались из квартиры, в подвал вроде. И я всегда держала с собой большую такую редикюль, что ли, или сумку, и там лежали документы на квартиру и на дачу, которая была на берегу моря. И я смеялась и говорила, все со мной. И вот когда уже мы решили уйти, когда бомба попала и там мальчики погибли, то я взяла первым долгом, конечно, вот эту сумку, потом почему-то взяла тапочки, вот, даже несколько пар тапочек я взяла. Потом я взяла, тоже у меня были, правда, уже готовые из альбома фотографии детские, и мы получили муку пшеничную. И муж сказал, что, может быть, там люди голодают, куда мы идем, давай возьмем эту муку. Вот все, что мы взяли. Вот эта граница, которая сейчас нас разделяет, вот этот мост, я никогда не была в военное время там, поэтому я не знаю, но мне кажется, что сколько бы границ не было, все равно между нашими народами, никак между абхазцами и грузинами, никак нельзя провести эту границу, которую создали искусственно. Avant que la guerre n'éclate en 1992, les autorités avaient décidé de construire une route à la sortie du village. Les enfants pouvaient faire du vélo. Aujourd'hui, la route n'est pas terminée et elle est devenue une frontière. Et au lieu d'unifier, elle divise. Il y a à 40 ans, il vient d'Ergneti, un village situé à quelques mètres de la ligne de cessez-le-feu entre l'Ossétie du Sud et la Géorgie. C'est un artiste, il fait tout, il aime tout. Pour lui, la frontière a emporté avec elle l'innocence et l'insouciance des jeunes d'Ergneti. ვაშენებდით ყოველ შაბათ-კვირას რაღაცას ცოტას ვაკეთებთ ხოლმე. ზაფხულში დიდხანს ვიყავით ხოლმე, ერთი თვე მეტიც ვიყავით ხოლმე. არდადაგებზე, ნახევარ არდადაგებს აქ ვატარებდი ხოლმე. და რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან მძაფრი მოგონებები არის და ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი მაქვს აქ გატარებული. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უკავშირდება აქაურ ყოველდღიურ ცხოვრებას და ჩემ მეგობრებს, ვინც აქ მყავდა, ბევრი მეგობარი მყავდა, ჩაულებრივი მეგობრებიც, მაკაცები, როგორც თბილისში მყავდა, ისე მყავდა აქაც და ახალი ცხოვრება იწყებოდა ხოლმე აქ ჩამოვდიოდი და ძალიან დიდი თავისუფლება მქონდა, რაც თბილისში არ მქონდა მას თავის. ეს ჩემი მეგობრები, ვისთანაც აი ამ ბავშვობის ამ პერიოდს ვატარებდით, ესე უკვე დაახლოებით ვიყავით ეს 13-14 წლის. და ერთი ზაფხული იყო, როცა ჩაულებრივად ვიყავით აქ, დავდიოდით, ბავშვები ვიყავით. და მე იმ წელს უკვე ომი დაიწყო. და მეორე წელს, მეორე ზაფხულს რო ჩამოვედი, მე ისე ბავშვი ვიყავი, ხო, ასაკით ბავშვი ასაკში ვიყავი და ეს ჩემი მეგობრები, რომლებთან ერთადაც წინა წელს თამაშობდი როგორც ბავშვი, უკვე აღარ იყვნენ ბავშვები, იმიტომ რომ უკვე ომი იყო აქ და რაღაც აქ უკვე იარაღები იყო დარიგებული და რაღაც მამებთან ერთად დადიოდნენ მორიგეობებზე და რაღაც ჩვეულებრივი ჯარისკაცებივით იყვნენ და აი რაღაცნაირი ზღვარი იყო თითქოს რა, სადაც აქაური ჩემი ბავშვობის პერიოდი დამთავრდა. Avant la guerre, dans ses valises, des jouets et son vélo. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que des souvenirs. Vitali est un fermier d'Ergneti. Il aime s'occuper de ses vaches qui traversent de temps à autre la frontière pour aller brouter. Cela le fait rire. Il dit qu'elles ont un statut spécial. Lui, il ne peut pas la traverser la frontière. Il raconte que même les oiseaux sont pistés par des caméras au-dessus des barbelés. Pendant la guerre, il a dû fuir le village. Il n'a rien pris avec lui, à part peut-être son sens de l'humour. Pas d'habits, car il se sentait déjà assez beau avec ce qu'il portait.
რაც ზედ გვეცვა ერთი საროჭკა და ძველი შარვალი ძროხები მივყავდა და არც როგორ ჩაიცმენდი, არც არაფერი დაგვიღია. აი ეგრე ჩავედი თბილისში, ხალხი დაგვეხმარა, აი ხალხი ცხოვრობდნენ დიღომში. ერთმა გავუმარჯვეთ იმათ, უტანეს რაღაცა. 300 მეტრზე გააკეთეს მართლუხლართები. იქ შესვლა არ შეიძლება, რუსეთმა აკრძალა. ჩვენ ვერ შევდივართ, ვერც ის გამოდის. ჩვენ ხალხს რუსები არ უნდათ. ოსებს კიდე ქართველები არ უნდათ. რუსები უნდათ, ჭკვით გვაჯობეს. ისინი რუსებს არ გაეყარნენ და ჩვენი ხალხი გაეყარნენ. აი, ვართ ეხლა ერთ უბედურებაში. დავბრუნდით, ვეღარ დავბრუნდით, ვეღარ დავიბრუნეთ. წავიდა იქ ცხოვრება, დავკარგეთ სულ ყველაფერი, სახლი, კარი. ახაც არ დაგვაკლეს შვილო და აქედან გაგვრეგეს. კიდე კარგი მოვედით და ჩვენ მამულში ვცხოვრობთ. აი ახლა რა სულ 4 მოსახლე ვართ, ეხლა მეტი კი არა. აი თქვენები თუ მოვნახოთ ზაფხულში, ეგენი გვამხერულები ხოლმე ხანდა. La première fois que je suis allée à Nicosie, c'était en septembre 2015 pour le festival du film d'animation. Après les projections, je me suis promenée dans le village, j'ai rencontré une poule qui m'a conduit dans le jardin de Liana. Nous sommes devenues tout de suite très bonnes copines, mais à chaque fois que je la visite, j'ai peur qu'elle me quitte. Nicosie est un village situé près de la ligne de cessez-le-feu entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud. Pour certains, Liana est une réfugiée, pour d'autres une déplacée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a tout perdu, sa ville, sa maison et sa famille. Elle dit qu'elle regrette le communisme, car pour elle, à ce moment-là, tout était calme et personne n'était séparé. Ce qu'elle prendra avec elle, sûrement, si elle pouvait retourner chez elle, ce sont ses animaux. Pour le moment, la seule chose qu'elle peut faire, c'est regarder Trinvali par son portail et rêver au passé. Milana a 52 ans, elle vient d'Aprasie. Aujourd'hui, elle habite à Tbilissi et l'ironie veut qu'elle soit dans la même rue que la police des frontières. Elle n'a pas voulu montrer son visage car de temps en temps, elle traverse la frontière illégalement. Elle ne veut pas avoir de soucis, elle veut juste continuer à voir sa famille. Elle emporte avec elle des tonnes de nourriture congelée. Elle en veut assez pour tous. Перед поездкой я составляю список вещей, которые мне необходимы, но кроме личных вещей мне приходится брать кое-какие продукты. Вот мой список. Правда, вы не думаете, что я схожу с ума. Там кур штук 5, иногда 7 килограмм мяса замороженного, орехов беру побольше, килограмма 4-5, муки пшеничной 10 килограмм, картошки 10 килограмм, чеснока, там его мало, тоже килограмма 4-5. Беру обязательно с собой здесь сделанную аджику, фасоль. Если это лето, беру и огурчики, и помидоры, и болгарский перец, красный и зеленый, перец горький беру с собой. В общем, я беру все, что смогу с собой унести. Moi, c'est Elena et j'ai 29 ans. Je viens d'une famille mixte, un père de Tbilissi et une mère à Pras de Soroumi. J'ai habité en Belgique pendant 23 ans. La Belgique est un pays paisible, mais qui connaît aussi ses différents frontaliers. Aujourd'hui, je vis à Tbilissi et j'ai un projet de film sur les frontières, une comédie. Mais il m'était impossible de commencer à travailler dessus sans avoir concrètement expérimenté la frontière. Et après des mois d'attente, j'ai finalement réussi à avoir un laissez-passer. J'ai pris le train jusque Zougdidi, puis le taxi jusque la rivière Ngouri, la calèche pour passer le pont et la marchoutka pour arriver à la maison. Je suis allée en Aprasie et j'ai enfin revu ma famille. Quand je suis retournée à Tbilissi, j'ai pris avec moi des cailloux, les plus blancs et les plus beaux, pour mes amis restés à Tbilissi. Amis qui se souviennent ou qui rêvent de leurs moments passés sur les plages à Pras, qui sont aujourd'hui synonymes de mirage.